أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أمبالما هوريا جبراني لاجبغاو أني كافرا هوريا FM لامبغاو كا أمبا فو بلا جلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلني تنو أبي كران كران كادي أو ما فو ينفو أو سيغرولا أو فنفن ينبي أو كا جبرانو لا مانديلا نسانغينا أمبا بلا جلما فو كا جبرانو لا ماندي سوغانتيلي لا Noye Horonya TV, la chaîne au service de l'islam. Jabrani mi nana kana awawilika joko sabati aw bise ka ka dine famu soro tugumna abse ka bato olu kiti bela jelendo tugumna ka to sigara la kasoro halaw mawuli o jabrani o ye Horonya jabrani aw be fu sugantili la madona koti ho mabe fu yere ci ketugani mana hakeza munu refene klobe anna radio Horonya FM kasiraka ambi olu fene bela jelen fu ku bela jelen wala nyimandon o ka sugantili la ka nyesin Horonya FM ma wote menon ko feka boyi na jarala nyanya auka jamka mandi kenaka mi no ye shamsul hidayati kanda kle mi milase aw ma dingena balma kena ka kalande fa Abdurrahman Traoré ka bo nyama koro kanda kle no fora obi talike ka dalili ke aw kilingri na bela jelen aw make gijew gijela nyingali fen bi aw bulo aw ka nyingali nunu nati wala ikmani kuma ni nyingali na nasrambu kafarinyo anka aniga gira anga guide spirituel la ananga shego nanga kudwa ambi nyingali nunu ndama abe ana faida ne nyingali nunu ba fa kakan chuamina nyingali nunu nasira ka chako sebe inafo awa awbela jela ye jamkan re generikila belebele re ka nimero nyingali nunu ba fe abse kana belebele re ka nimero la no farugo hakeza nyingali nunu segana ne re ka nimero la abse kana radio ka nimero la abse kana tele Horonya re fenenka awa nimero la nala ka je hakeza bataki nunu abse kana hali bololo sirafe no ye réseau re fenen siraye nyingali nunu segana o sira nunu bela jelenka wakeza jamkan re fenen mamnu magobe ala hali awa jamkan tele Horonya ko fe ni mami dona YouTube kono ni kanda kile tapi akachala fe be jamkan nun chama fene la soro ina ala ka je wala na jarala sa ni ayi o jamkan kenaka nyingali chama ko ni ana soro ayo lu kafari nyanga ni ngana na nga sheko bayro la wala sona ayi am bismillah sana nga do nyingali nun bolon fe ana flo ka fuli di anga sheko yerema o temeno ko fa bu ambe so ka temeni nyingali الحاج شيخ مرسيدو كلوبالي فاروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أو يا شيخ الإسلام أمي فوكي ولا نمندون دافوتي فليمنا أم بسم الله نسعينا دارلا تام مباكا أمي واتي مناني ني أو يركا دو كلام واتي ona ta bela jelen ayam bismillah nyingal munum bi ambulo anga se kana nuye halaka jon lu bisa ka blasira chugo mina ankara mo ambi fola ki wala nyman do ka do ucha iye ka dilala fa alaki me islamé unye Cheikh Marcel Kulubale wote menon ko fika boy ambi awakuma kalamate mo awla tuguni kokura fulkan min ba bulo ka nyesin TV Horonya jabrani la jaba mani radio Horonya FM la memba ma ankara mo bola se ko fa awna so ka temena ngani ngaluye a'udhu bi zatillahi samin alim amin min sharri shaitanir la'inir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin wassalatu wassalamu ala amiril anbiya'i wa imamil mursalin amin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad amin wa ala alihi وصحابه وسلم تسليما كثيرا آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبجرمان أمبي يرفوك ولمندو أجران يمرو كتير هورنيا باركلا برجليفو كوسبا فاروقو أنيما يسو كتاسي كاميرا منوما جورناليسو أني تيلي باركلا ب أمبي أوفو أو كيريتشي كتشوكو نيمانا كان يمرو كانينا لبافة باربا مينا بالا سلاميا دملي كما على كاتا فنادي نوما آمين مين با نوجه غنوني بغنا على دي بودو يا ربي على كا نو دفاني آمين على كو كاكا ليدو بونيا كما آمين على كو كسلام يا دين يا رب بونيا كما آمين صلى الله عليه وسلم وسلم كو فامبا راديو هورنيا بارك الله بفو وسبا يامرو ديريكتور اني اكا بارك الله ب اني راديو هورنيا لام بغا ب مالكو يا مالكو كا ديجي بلا سرا كيلينغلي بكا راديو سراوني انترنت سراوكا اما
lamɛnbaa bɛɛ fo kɔfɛ an bɛ tele in yɛrɛ lajɛbaw fo Mali kɔnɔ yan Mali geje bɛɛ lajɛlen la Afiriki yan n'an bɛ lajɛ fan o fan an bɛ tele hɔrɔnya lajɛbagaw fo ka ɲini Ala ba fɛ halisa Ala ka an to ɲɔgɔn ye baara ninnu Ala ka ta fanga di an bɛɛ ma k'a sara an bɛɛ alijinɛ na kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam mana Abdurahmani kuma jan ti Faruku fɛ bi nisɔndiya de bi an bolo ka ɲɛsin an kanu ɲɔgɔnw ma n delila k'a f'i ye siɲɛ caman Abdurahmani fɛn dɔ bɛ yen maa b'a dabɔ Ala kama i tɛ sara ɲini i jigi tɛ sara ka maa bolo nka ni a dɔn n'i ye a b'i tɔ sɛmɛntiya Ala kama baara kɛli la tari i m'a faamu o kɔrɔ ye di nin wulikajɔ in an m'a dabɔ foyi kama ni Ala kama tɛ k'an jɔyɔrɔ fa Ala ka diinɛ dɛmɛli la nka maa minnu kɛra an fɛ k'an kanu k'a jira an na dogo ni bange na Abdurahmani tiɲɛ don an b'a la Ala kama mais n'olu yɛrɛ kɛ kanu n'u kɛ kanu jira ye a b'an to sabati nin sira in taamali la o la an bɛ kanu ɲɔgɔnw fo diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ don o don Abdurahmani an bɛ bonya kura de ye ka fara bonya kɔrɔw kan kanu na ka ɲɛsin an ma ko an y'i kanu Ala ɲɛda kama alhamdulillah nin dɔgɔkun in na Faruku ye tɔgɔman caman ba sɔrɔ o ye laada ye nin y'o san caman ye dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ tɔgɔmanw de sɔrɔ fan caman ba fɛ depuis a bɛ jate mɛ da la n'a jate yɛrɛ bɛ a jate dɔnnen don bilen yɛrɛ k'a sabu k'a caya kojugu ye nka alhamdulillah an balimakɛ ani an kanuɲɔgɔn ni an denkɛ Abdulayi Tarawele nin dɔgɔkun in na a y'an bonya kosɛbɛ ka fara furumuso ka Madame Tarawele Fatumata Fɔba u ye denkɛ sɔrɔ k'a tɔgɔ da Faruku la Abdurahmani a ye nisɔndiya a bonyana an bolo fo ka se bonya da la an bɛ Abdulayi Tarawele fo ani a furumuso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don an n'u la ya Rabbi Ala ka labanko ɲuman di an n'u ma an tɔgɔman kura ye Ala k'a fara cɛw kan Ala k'a ka dɔnnibaa ye Ala k'a ka den garijɛgɛma ye Ala k'a ka silamɛ ɲuman ye a nana hɛrɛ minnu sɔrɔ Ala k'a bɛɛ jidi a ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ Ala k'a bɛɛ ɲɔni Ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam Abdurahmani an bɛ dugawu k'an tɔgɔma bɛɛ ye Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan geje bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu kɛ bangebaa ninnu ye Abdurahmani i ti maa min fɛ i ti fɛ k'o tɔgɔ mɛn yɛrɛ kuma tɛ k'i den tɔgɔ da o la i b'i den tɔgɔ da maa la waati min na a b'a sɔrɔ kanu b'i dusukun na n'a y'a sɔrɔ i m'a kɛ nata wɛrɛ kama anw tɔgɔma ninnu dun Abdurahmani o ti kɛ foyi kama ni Ala kama tɛ parce que maa bɛ se ka faama tɔgɔ da nata kama i bɛ se ka setigi tɔgɔ da nata kama mais garibu kɔni o tɔgɔ bɛ da Ala de kama o tɔgɔ bɛ da Ala de kama o la an bɛ dugawu kɛ an tɔgɔma ninnu ye ka dugawu kɛ o bangebaaw ye u k'a dɔn u ye ko de kɛ an ye min Abdurahmani sara tɛ a la n'i ye maa tɔgɔ da i y'a kanu a kana ban de sabu hali don min ni Faruku ti dugukolo ka ɲa an tɔgɔma ninnu diɲɛ kɔnɔ o na ɲɛnafin bɔ o b'a ɲɛnafin bɔ dugukolo ka ɲa o la an b'u fo k'u barika da mana o dagunɛ fila foli de tun bɛ an fɛ ni Ala ka jɛ ye awa an karamɔgɔba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn e tɔgɔ ka kan ka da sabu ka da kan awa kuma donna o ko ten kɛ ko o ye fɔko ye tɔgɔ da ninnu kɔni ye awa fɛn de ye dɔrɔn ka se ka waleɲuman dɔn kɛ n'o tɛ e ka bonyaw olu tɛmɛna fɔli kan Faruku tɔgɔ da o tɛ foyi ye e ka bonyaw la an bɛ dugawu caya i yɛrɛ ye an karamɔgɔ la Cheikh Umar Seydou Kulubali an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye bi an bɛ wuli ɲininkali 200 ani ɲininkali 8 na o ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye o fana bɛ bɛn bi ɲininkali gale ma an balimamuso y'a jira k'a fɔ an karamɔgɔ k'a bɛ fɛ i ka a bilasira ale ka ɲininkali ti dɔwɛrɛ Ala sɔnna awa ale somɔgɔw kɔni tun ye ale ŋaniya ne cɛ dɔ ye ale kɔni hakilina ma ɲini wa a ma ɲininka yɛrɛ ale kɔni nana bɔ ko in kalama k'a fɔ a faw kɛn bɛ ka a ŋaniya ne cɛ dɔ ye ale fana nana ka na awa ko in sɛgɛsɛgɛ a nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ don
oro bela jelena ale lasili ke aka somogo ma ka fereke o ka ko yin bo ma ka chewere nyina ale chemi ko ni dilen fla ale ma ni make ale sakuna tai o ko ni krofo misira fa ma fa ko ni fina jira ka fo ko shwa tabulo ale deni do bi ale deni do shini na ma so awa china aka tayro nyine ayrela ale rade ni fina maseka awa chain kanu ko amma nyami ko chorba ko ni agwe ale ye sina mauni bulfantigu beci chorba ma chorba ba kan halsa an karamo ko bila sel kan jumi mi bulu ka fale ni wala ina aywa Abdurrahman na diara la biame ala musa de la le 17 4 mois 1442 Ahmad al-Bashir sallallahu alayhi wa sallam aleke hijra o jateli sana o kele bena le 3 12e mois 2020 Nabila Isa alayhi salam aleke bangini o sanjati Ola Abdurrahman ni ɲininkali an delila ka nin jaabi siɲɛ caman an t'a fɔ an bɛ ɲininkali lasigi sa nka ni u tora ka fɔlenkɔrɔw lamɛn Abdurrahman a ka ca la a bɛ baara nɔgɔya an bolo waati ba tɛ an bolo n'a fɔra an ka segin ɲininkali kelen ka sanga ni waati a bɛɛ kɛ dekun ye sira dɔw kan mana an y'a fɔ siɲɛ caman jagoya furu tɛ bɛn silamɛya la tarima fam ibi de di chema de kera min ve wa ka dendi i denge ma abi min ve o koro i dimso di chema abi min ve denge ere ka muso furu olma muso furu ka di denge ma abi min ve silamaya ko tindi wa ode silamaya sharia yi ja ko ya o ti be silamaya la Allahu akbar afamuna tumana ni ko ibi demuso jagoya di chema na mason ni ko iba karaba Abdurrahman ye ala kota ye ala soso ye islamaya sharia soso wadi mana fɛn fɛn kɛ o la ni denmuso ye jurumun tan sɔrɔ k'a sababu kɛ a ye sɔsɔ a kɛra dangaden ye walima a taara ko wɛrɛ kɛ denmuso ka jurumun b'a kan e min ko i b'a jagoya k'a don furu la o bɔɲɔgɔnko b'e yɛrɛ kan walima fɛn b'e kan min ka jugu ka tɛmɛ hali denmuso ta kan an b'o fɔ bangebaaw ye k'a sɛbɛkɔrɔ tan ni ka segin u k'a dɔn ni silamɛya kɔni don silamɛya ma jagoya furu daga dɛ abada tarima fam y'a fɔ hali kunu bangebaaw kun bɛ jagoya furu kɛ olu kun ye labɛn dɔ de kɛ kɔ jagoya ɲɛ o ye jumɛn ye den lamɔ cogo a mara cogo Abdurrahman a jogo don cogo o de kun b'a to kunu bangebaa b'a fɔ den ma choix t'i bolo n'i di karisa ma wa a tɛ se k'a sɔsɔ parce que ala mɔna ten de a degera o de la a kanana o de la o jogo de b'a la mais anw denw bɛ lamɔ bɔlɔ de kɔnɔ carré kɔnɔ internet sanfɛ den minnu lamɔna o cogo la o ni den minnu lamɔna so kɔnɔ koron na bangebaa bonya na danbe kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ kelen ye wa o la bangebaa de bɛ se k'a fɔ n'i ba n'an ta ma n b'i gɛn hali ni ti cɛ in fɛ i bɛ taa fɛ yen min ye den lamɔ o kan anw denw bɛ lamɔ o kan wa o tile fana an b'a fɔ o banna pewu tarima faamuya se foyi t'an ye k'o labɛn o lamɔ segin bilen et puis silamɛya de bɛ anw bolo yan an fan caman silamɛya tɔgɔ banna mana silamɛya y'o kɛ haramu y'an kan hali ni den sɔnna k'a to i ta la haramu don a ti bɛn a faamuna wa hali ni den sɔnna i bolo i b'a dɔn a ti cɛ min fɛ jagoya n'i ma taa n b'i gɛn den sɔnna ka taa a dɔn i y'i den tɔɲɔ lahara don i bɛ taa jahanama na a faamuna o tuma na bangebaaw k'a lajɛ u ka sabali ne y'i wolo alhamdulillah o bonya o b'i ye i den don a kan k'i bonya a kan k'i labato a kan ka ko t'i ta la mais i m'a da dɛ i y'a bange kɔni nka i m'a da abada kalifa don aha i m'a da dɛ o tuma na n'i jɔra ala jɔyɔrɔ la k'a fɔ n den don i b'a jagoya k'a don da fɛ min n'o sariya t'i bolo a don i jɔlen ala jɔyɔrɔ la dɛ tari ma faamuya mana o ye tɔɲɔni de ye ala t'a to i la diɲɛna yan kuma t'i la harama o kɔfɛ ale kɛ ka ɲi n'o ye ale bolila a bɛ kɛ cɛ o tuma na a gɛnna de bangebaa fɛ mana ale ye bɛɛ bila k'a jeli an bɛ min ɲini a fɛ i b'a fɔ an b'a fɔ kuma bɛɛ la yan jɔnni jalaki tɛ den ni bangebaa cɛ a ka kɔni de k'a deli ka mɔgɔw bila k'a deli hali n'a y'a sɔrɔ bangebaa jɔ t'a la n'a dɛsɛra pewu a
abi bangeba wara nyina yere la o koro idi sadir ka fo aba to ko bo ni nga bangeba ya la o tere mana aba ka ko nyaw kalfa ma wara ma obi jo bangeba ya joro koro shara la bashi fu itola ka do furu wera la ani sadir ka furu wera kana mine aka obi se ka fa dogoni obi se ka yere balma doy no be desera sadir dugu yere nyemo iba fo maire wala ma député wala ma dugu alimami wala ma dugu dina nyema do abita dama kashoye ka ka de kun fo onyana no kuma na bangeba fa ni bangeba ma so obi se ka jo bangeba joro la ka do furu wera la tarima fami aha so bangeba ye tononi ke ani ni sraka tononi ngela de do bangeba nyuma manga joy est-ce que ya famo aw an karam wa sanan abo nyim gal kono komi anya fotugo na akan ni anga furu ere tabikala o don klete boka bine ma do mi wala kan joran fi a majorité be ni komi chama fena mina na anyingale islam ga est-ce que na jaga furu ngira halni min tarame a furu sharia ba furu ere koni wa jago ya furu na a sabatira ni den tara sharia ba ere koni ka ko furu do wa na fo na a josembe dafa me wa bon furu nyuma konite furu nyuma te chuko jumena parce que sharia haramuya de ci di jako yala e ma famia meni sikara dena ale ere sona kata jako yaka na dona furu la ka ba sharia ba ere koni furu do tarima famia et puis abi jako ya de ere ka ba fande la ko fanga sigi dola ni sona kata kaba mana ka fonja ko yara de ka ndama ibine yi kun jenge o ta la bile de ni ko ni sona kata ibi kleza ibi furu de la wa haka beja dafali ka jako ay est-ce que ya fam aha awa an karamo o jabi fam na mbala dala ka nyemela nambura nyingali keme fla anin kononton o ye fene ambalma kedo ka nyingali ambalma ke ajira ka fo an karamo ka mo biga bila siraliya sabu ka kuma yere foto la wa ale ye den soro muso do fe ka so makene furu ka sira maintenant ça ale koni ye tien ya sigina ko muso yere fene ale knya kanu abe muso yere furu fene mais muso yin somgo ma son ka muso yin dale ma o ma son ka muso yin dale ma furu la maintenant ale mago be mina sa den mi temana ale ni muso yin parce que ali muso yin fene furu la ka ta furu la cewere ma somgo adi cewere ma furu la o tien fene mana ke den fe o tien ni ma ke den fe o ma le be fa don sa est-ce que den ga hake ba ale kan ja ko ala parce que ka fara ko nyama den a ba de tai est-ce que den ga hake ja ko ale mbe ale ka min kai wa na so be na lo be dafa den ye den fene koroba ale ko fe sisa est-ce que ale fene ga hake be jagwa den ga ko den ga joro do la ale re fene ale miye amasa che mai wa ankramo o ambalma ke ga nyali Abdurrahman na furu de be de ke mo tai tarima fam furu de bi de ke mo tai mana ni furu te de ba de tai ima famia mana chemi ni togo ba la ko tado sharatu ere ko ni ko taka de adinde wa de bange ba tale haka foi tu ni nyonche sabo adinde tarima famia ale ka foyere kwa de do bi kungo se ama shariala tarima famia mana adinde wa haka tu ni nyonche furu de bi de ke chetai iye muso min furu o de de iye de min zoro o furu la o di ide tarima fama ka fo ne bangeba e karsa yi sharia la furu de bi oke tarima fama mana mi ba furu tarima fama Abdurrahman ifayo de kuma fo to la ma do ne be ka fa mana furu de bi de ka cheta e doro kuma farale na nyogon ka mais ye min zoro ka soro furute o ya ba de tai akatina che ka fu iganga ni ngai wala ma ka ngiye la idende abange ba ti abana aha mana kundala surnya la sharia be a juger tenne afamuna ba de tado mana akofi mana jema be ba de tai sharia ko ne akonya di ba de ya famo hankara mo o jabi famna ale tan na tuga lata kuma ale re jira ka fo ban kum na ma ko be furu re la ka ba o chain ne fina ma ke din fe o ma kanu den ka ya ale no fe bo ne ba fina go sa ka bi nyeshin den ma est ce que den fina tina na gele asura ka la mo la wa ale ga nyin gali
kunyo rendi bon ale de y'o kɛ o Abdurahman ɲani mɔgɔ ka jigi bi yɔrɔ la i bi jigi talo yɔrɔ la n'ale kun ye ba ɲini furu la dɔrɔn ka ba furu est-ce que nin kun bɛ na wa n'a ma ba sɔrɔ furu la n'ale kun sera a nege la ka jɛnɛya to yen est-ce que den kun bɛna folofolo diɲɛ kɔnɔ ta wa sariya yɛrɛ ka jɛnɛya haramuya n ko nin y'a kun belebeleba dɔ ye a bɛ kɛ sababu ye ka na ni denw ye nacogo la min t'a nacogo ye a bɛ gɛlɛya créer société kɔnɔ a bɛ na ni problème baw ye nin n'a boɲɔgɔnko o de kama ala yɛrɛ ye jɛnɛya haramuya an k'a ye k'a to yen ou bien m'a faamuya i ye muso min furu yɔrɔ o den kɔni o y'i ta ye o i ye den min sɔrɔ i ka furu kɔnɔ o ladonni ani o ka hakɛw dafalen est-ce que maa bɛ ɲininkali k'o la wa tiɲɛ tɛ wa o tuma na den min sɔrɔla furu fana kɔnɔ o bangebaw o kan ka min kɛ bangebaw ye a man ka min k'u ye yɔrɔ ɲininkali t'o la tari ma faamuya o tuma na nin bɛɛ jalaki bɛ segin ale de ma ale de ye den na sira fɛ k'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ ni ala ma fara a kan et puis a kɛ maa ɲugun dɔ fɛn ye et puis ka a danbe lagosi a jurumu n'a danga bɛɛ b'ale de kan jɛnɛyakɛla in a faamuna mana kundala surunya kɔnɔna e bɛna min miiri k'a fɔ solution tɛ yen pour ka se ka den récupérer a ka lamɔ kana tiɲɛ walima a kana kɛ tan o bɛ ba de bolo ba de b'o responsabilité ta k'a lajɛ a bɛ se ka den ladon cogo min na a faamuna a bɛ faamu a kɛ ten de an karamɔgɔ o faamuna an bɛ ala deli bi ala k'an ɲɛ mɛn i la i la Cheikh Umar Seydou Kula tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲininkali 210 fana y'an balima dɔ ka ɲininkali ye ala y'a jira k'a fɔ an karamɔgɔ seli sisan n'a sɔrɔ aw jama a bɛ jɛ ka seli misala la i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ seli ka daminɛ komi généralement bɛɛ bɛ fajiri seli ka so mais ka bɔ la sa ka na seli fana ani lansara ni fitiri ni safo o mun b'u sɔrɔ u bɛ jɛ ka bɛɛ lajɛlen seli ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ la awa mais ka sɔrɔ kogo bolo korilen tɛ k'a fɔ ko misiri don mais a yɔrɔ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen don ka seli yɔrɔ kama ko o seli cogoya in na sisan ni jamu dorula nana est ce que aw jama minnu bɛ jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɛn a ka jamu kɛ o lahala in na wa karamɔgɔ o bɛ bɛn Abdurahman komi jamu ye fɛn dagalen silamɛya sariya fɛ hali n'a y'a sɔrɔ sababu mana i b'a fɔ sisan anw bɛ jamu kɛ ni sango darulaw de misiri caman b'a la i b'a sɔrɔ ni san nana bɔrɔkɔ bɛɛ mana k'a fɔ a bɛna fitiri seli ka taa so ka tila ka segin ka na o darula kama fɔ k'aw ka jamu kɛ mana jamu bɛ kɛ cogo di a bɛ fitiri retarder dɔɔni o kumana ka fitiri seli ka sɔrɔ ka safo tugu a la Abdurahman hali ni foyi mɛ kɛ o bɛ se ka kɛ parce que seli waati 2 bɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na seli fana ni lazara olu ka waatiw bɛ kɛ kelen ye c'est-à-dire u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na fitiri ni safo olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na n'i ye fiqhu kitabuw lajɛ u b'a fɔ ninnu ye wagatiw de ye minnu bɛ jɛ wagati kelen na seli fana wagati laban o bɛ bɛn lazara waati daminɛ ma o cogo kelen don fitiri fana wagati laban o bɛ bɛn safo waati daminɛ ma mana aw bɛ se ka fitiri retarder fo ka na fitiri tɔ to walima fitiri wagati tɔ to sɔɔni tile bilenman min bɛ tile bi fɛ o bɛ na tunu tari ma fa o kumana n'a ye fitiri retarder ka bila o waati la a bɛ tila fitiri seli la dɔrɔn i b'a ye o bɛ bɛn n'o tunu waati ye bon n'o tununa fɛnɛ o ye safo daminɛnen ye o kumana wagati ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen na hali ni foyi tɛ a bɛ se k'a dabɔ a kama k'u fara ɲɔgɔn kan ne nin ye sariya la o bɛ bɛn sabatira kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ kira yɛrɛ delila ka jamuw kɛ ni sababuw ye k'a sɔrɔ foyi tɛ tari ma faamuya k'a sɔrɔ foyi tɛ mana dɔ bɛ se k'a fɔ o ye kira de ye kisi nama b'a ma mais est ce que o bɛ daga anw yɛrɛ ye wa o bɛ daga an ye k'a sababu kɛ nin wagati 2 in u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na fitiri wagati laban ani safo wagati daminɛ olu bɛ don ɲɔgɔn na tari ma faamuya hali kelen pe ni dɔrɔla nan'i la i ɲɛ b'a la n kan ka taa yɔrɔ dɔ la walima ko gɛlɛn dɔ b'i kun kan Abdurahman i bɛ se ka fitiri retarder dɔɔni fitiri seli bɛ ban dɔrɔn o bɛ bɛn ni safo waati ye i bɛ safo wala kan o bɛ bɛn mutlakan baasi foyi t'o la an ka fiqhu kitabu bɛɛ y'o da kan a faamuna k'a sababu kɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen na jango ale ye min fɔ sa o jama aw bɛ jɛ ka seli hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ korilen tɛ k'a tɔgɔ misiri mais aw ka seli yɔrɔ don seli yɔrɔ bɛɛ ye misiri de ye
tarima fami hali n'a y'a sɔrɔ a korilen tɛ ko misiriya sariti bɛ a la mais aw seliyɔrɔ kɔni o ye ala ka so ye dɛrɛ tarima faamuya o tuma na anw bɛna jɛ ka seli yan de Abdramane ni darula nana a bɛ seli waati 2 fara ɲɔgɔn kan tarima faamuya n'a suru t'u ye o kɔrɔ ka fitiri retardé dɔɔni comme d'habitude a ka ca la a bɛ kɛ fitiriw ni safo de la ka caya o tuma na ka fitiri retardé dɔɔni ni a y'o seli kɛ tila dɔrɔn o bɛ bɛn ni safo ye o tuma na a bɛ safo fana jɔ k'o cogoya la baasi foyi t'o la. A faamuna a bɛ faamu karamɔgɔ jaabi faamuna hali bi ala ka ɲɛmɛ an ka seko ba la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa an bɛ tɛmɛ ɲininkali 211 o ye an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ela Cheikh Umar Seydou Kulubali ko maa min ni muso garijɛgɛlen don sa i nana ka na sɔmi sɔrɔ ko muso garijɛgɛlen don ne bɛ garijɛgɛ ma avancé kalo 2 walima kalo 3 i ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka ɲɛsigili kɛ quel qu'en soit a kɛra ka kɛsuni dɔ sigi mais wari bila nin kɔnɔ dɔndɔn muso in ka jiginni ko kama ani den min bɛna nana n'ala a ɲuman na o ka denkudi fana kama ka kɛsuni dɔ sigi walima ka taa saga dɔ san ka na o fana siri ŋaniya la ne ŋaniya ye ŋaniya min n'o de ye muso garijɛgɛlen filɛ a bɛna na jigin waati min na a b'a sɔrɔ fɛn bɛ n bolo wa fɛn tɛ n bolo wa n t'o dɔn o tuma fɛ ka saga san o kama k'i b'a lamɔ ko yalima o baara in bɛ bɛn sariya la wa an karamɔgɔ ko sabu ka d'a kan ko maa dɔ y'a jira k'a fɔ ko o kɛli b'a jira ko i jigi tigɛlen don ala la ale kɔni ɲininkali dana ko n'an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na ko a bɛ minɛli kɛ ka baara kɛ n'an karamɔgɔ. Abdramane n'o tɛ bɛn kɛ ko ɲɛ ye labɛn dɔ kɛ koyi yanni i ka muso furu e ma so jɔ k'i préparer kosɛbɛ ka sɔrɔ hali i ma musoko daminɛ ko n bɛna furu kɛ tiɲɛ tɛ wa i y'o préparation minnu kɛ o fana bɛ kɛ cogo di n'i ye labɛn kɛ ka muso kɔnɔ ka muso furu o kan n'i sɔmina k'a fɔ hali muso a taara test kɛ ko fɛn dɔ b'a la o don bɛɛ i b'i kɛ suni sigi ka denwulu labɛn daminɛ kari ma faamuya an t'a fɔ kuma bamanankan na yan ko muso kɔnɔma cɛ tɛ se k'a fɔ ko den b'a bolo sa ko mɛ k'a jigi tigɛlen tɛ ala la kuma kɔrɔma tɛ yan ni san kɔni finna alihamudulila ji de bɛna na tari ma faamu o labɛn tɛ basi foyi ye o bɛ jigiya ɲuman yɛrɛ de ko fɔ ka ɲɛsin ala ma anw b'a ye cogo min na mana muso kɔnɔma don mana a bɛna na waati min na n'an ka fɛɛrɛ kɛ ka denwulu fɛnw labɛn jango sagako min fɔra denwulu saga ye farida de den kɛ hakɛ de don bangebaa kan fo n'i ma sɔrɔ tari ma faamuya n'i ye den cɛ sɔrɔ a ka denwulu saga ye saga 2 de den cɛmani musomani kɛ denwulu saga ye saga 1 ye o ye diyagoya ye bangebaa kan fo ni i dɛsɛra et puis sarakati ba don min ni a diyagoyalen don a ka kɛ den ye a bɛ don a ni ko gɛlɛnbaw de cɛ wa a bɛ jɔyɔrɔbaw de ta a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i y'a faamuya awɔ kuma n'o labɛn kɛli kɔni basi foyi t'o la Abdramane an tɛ fɛn bɛɛ labɛn o bien de an bɛ fɛn bɛɛ labɛn kɛ c'est-à-dire an kɔni bɛ labɛn bɛɛ kɛ basi foyi t'o la kundala surunya la basi t'o la quoi n'i sɔmina dɔrɔn k'a fɔ ko kɔmusola jɔra i bɛ taa saga dɔ ɲini k'a fɔ kɔnɔbara ye kalo 9 ye lala ne min balo ani kɔnɔ na mɔnya ɲɔgɔn fɛ mana jigini bɛ taa kɛ waati min a b'a sɔrɔ nin sera n bɛ nin kɛ denkundi saga ye basi foyi t'o la basi foyi t'o la karamɔgɔ jaabi faamuna o yɔrɔ in na sa yan'an ka bɔ o kɔnɔ denkundi ko kun ka san o ko den fɛnɛ n'ala y'a kɛ ne muso y'a yɛrɛ lasɔrɔ den kunsigi fɔlɔ ko n'o dira o fɛnɛ kan ka falen ko n'i y'o pese k'i kan ka falen c'est-à-dire a garamu hakɛya a warijɛ ko walima a sanu ko pour ka se k'o sarakati ko yalima o waleya in fɛnɛ ko o fɛnɛ diyagoya dɔ ye f'i k'o kɛ walima n'i m'a se sɔrɔ a bɛ bin ka b'i kan o bɛ den ka hakɛ de ye kan alakira yɛrɛ de ye nin bɛɛ fɔ kisi nama b'a ma ka saga kantigɛ den ye denwulu bangeni tile 7 don n'o ye denwulu don ye denwulu saga cɛmani ye saga 2 musomani ye saga 1 tari i m'a faamuya k'a kunsigi fɔlɔ in di k'a suma a garamu hakɛ sanu n'o se b'i ye walima a warijɛ k'o sarakati a ye kira yɛrɛ de ko ten kisi nama b'a ma tari i m'a faamu den ka ɲɛnamaya sarakati don a bɛ don den ni gɛlɛmanbaw cɛ wa a bɛ bonyabaw dayɛlɛ den ye
mais a bɛɛ se ko de n'a se yɛrɛ min ye o de a bɛ diyagoya o de kan mais n'a se t'i ye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala t'i ni minɛ fɛn ma a ma min se d'i ma den ka hakɛ kɔni don i kan n'i sera k'a kɛ o de don n'i ma se k'a kɛ yɛrɛ Abdurahmane ala t'i minɛ a ma dɛsɛ kan k'a sɔrɔ dɛsɛ de y'i bali k'a kɛ i y'a faamu wa a bɛ faamu la Cheikh Umaru jaabi faamuna Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye 212 o ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye an karamɔgɔ an balimamuso y'a jira f'ale mago bɛ bilasirali la sabu ale kɔni jɔrɔlenba don ni lahalaya in na olu ka dugu la ne bogotigininw bɛ furu ko yɔrɔ dɔ de bɛ yen a bɛ taa kalo la fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ bogotigiya la walima n'i tɛ bogotigiya la kɛ to bɛ kuma in kɛrɛfɛ olu bɔtɔ u ka dugu la ka na baara la yan o kangari dalen don ye wa n'i kɔni bɛ furu ye tɛ t'i cɛla la fiyewu f'i ka taa jɔ ka kali i bangebagaw bɛɛ ɲɛna n'a y'a sɔrɔ i bangebagaw kuma su n'i deli bɛ ka kulonkɛ kɛ walima n'i deli tɛ ka kulonkɛ kɛ o kɔni laada b'olu ka dugu la hali sisan o tuma olu kɔni fana nana Bamakɔ ka na baara la o kan maintenant u kɔni tora baara la yan maa dɔ kɔni nana ka na fɔ k'a b'a essayer k'olu ka kalikan in tiɲɛ u bolo sabu u ko a y'a jira fɔ olu bɛ baara la yɔrɔ min na cɛ dɔ nana ka na a essayer k'a fɔ a bɛ bin olu kan an karamɔgɔ ka hakɛ to kuma in fɔcogo la dɔɔni k'a bɛ bin olu kan a ko a nana siɲɛ fɔlɔ la a kɔni ma se k'a ɲɛ sɔrɔ a kɔfɛ a tilala tun ka taa labɛn ka mɔgɔ wɛrɛ fara a yɛrɛ kan tuguni a tigi a yɛrɛ teri dɔ ale fana n'a terimuso dɔ de don k'u nana ka na fɔ maramafɛn yɛrɛ b'u bolo k'u bɛ bin olu kan o n'a ta bɛɛ u y'a jira ko n'olu kulela fana k'u b'olu fa mais olu ma se ka kulo mais a n'a ta bɛɛ u ma se k'u sago kɔni sɔrɔ u ka mɔnɛ bɔlan kɛra jumɛn sisan a kɛ to belebeleba bɛ kuma in kɛrɛfɛ an karamɔgɔ ko kamalen ninnu filɛ k'u tɛgɛ de don olu la nin ye olu ka lawura la nin ye sisan ko k'u ka mɔnɛ bɔlan k'a fɔ hali n'anw m'aw sɔrɔ ka bin aw kan an kɔni y'an tɛgɛ kulonkɛ aw la sisan u sera k'u tɛgɛ doni min kɛ olu lawura la sisan ale kɔni jɔrɔ la yalima sariya b'ale minɛ na k'a fɔ k'ale ye jɛnɛyakɛla ye wa est-ce que kalikan min no olu bɛna furu olu bɛ se k'u kalo kalikan in na ni lahalaya in tɛmɛnen kɔfɛ olu ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa an karamɔgɔ kɔni jɔrɔ n'o hami b'ale la bi k'ale ma kanu ka taa furu abada parce que u ka kɔɲɔ dɔgɔdalen don en tant que a ma jaabi jɔnjɔn mɛn karamɔgɔ da nin na parce que ale yɛrɛ sirannen don n'ale taara i kalikan kana ale minɛ an karamɔgɔ ko yalima k'i bɛ se k'a bilasira ni jumɛn kalekan de ye k'i kale depuis ala ye n da ma deli ka jɛnɛya kɛ awɔ i b'o de kɛ yanni ka n'o don a k'a kale ni u ma jɛnɛya kɛ et puis silamɛya sariya t'u juge jɛnɛyakɛla ye wa adamadenya laada si tɛ yen min b'u juge k'u kɛ jɛnɛyakɛla ye a fɔra cogo min na n'a y'a sɔrɔ a kɛra tan tari i m'a faamu n'a kɛra tan a b'a kale silamɛya sariya la a ma jɛnɛya kɛ et puis adamadenya laada ɲumanw fana na a ma jɛnɛya kɛ a faamuna awɔ an bɛ se k'o de fɔ a ye et puis an bɛ min fara a kan alhamdulillah nin ye laada ɲumanba ye Abdurahmane muso kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi muso kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi muso ka bonya camanba bɛ yɛrɛ kɔlɔsi la bogotigiya yɔrɔ in kɔlɔsili la kari i m'a faamuya Abdurahmane n'o wulila bonya camanba taalen y'o ye dɛ bonya camanba de taalen y'o ye min ala fara n ka ba kɔ kunbɛcogo foyi t'a la kari i m'a faamu o tumana o laada min b'u fɛ yen kaleli ne t'a kɛcogo dɔn n'a y'a sɔrɔ o bɛ kale ala de la bangebaaw ɲɛfɛ k'a kɛ seereya ye ne ma danbe tiɲɛ n bɛ hɔrɔnya buruja ko ɲumanba d'o bolo ko ɲumanba d'o bolo sabu a bɛ dɛmɛ kɛ ka se k'u kisi jɛnɛya ma ani manamana kow tɔɔrɔ ma kari i m'a faamuya o kɔfɛ bogotigini bɛɛ nin kaleli ɲɔgɔnna bɛ minnu fɛ yen nin tɛ minnu fɛ yen a y'aw ka bogotigiyaw karije kari i m'a faamuya muso ye fɛnba de ye min kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi k'a yɛrɛ tanga Abdurahmane n'i yɛrɛ tanga don dɔ la i bɛ sigi a bonya kɔnɔ a kunna wolo kɔnɔ a kunkɔrɔta kɔnɔ ni min yɛrɛ tanga fɛnɛ don dɔ la i bɛ sigi a kuma sulu kɔrɔ f'i ka taa sa kunkɔrɔta tɛ min kɔfɛ a faamuna mana an b'o yɔrɔnin de fɔ ka fara nin kuma in kan ale kɔni hakililatigɛ b'a ye min ye nin kɛ a la
danga ni jurumu be o de kan ale y'a fɔ cogo min n'a y'a sɔrɔ u y'a kɛ ten ala ka nisɔndiya de bɛ ɲɛsin u ma ani hɔrɔnya ka nisɔndiya ani danbe ka nisɔndiya sabu u ɲɔgɔnnaw b'a ɲini u sen n'u bolo de mana a y'olu ɲini de kɛ diyagoya fɛnɛ n'an b'a to an da la an b'aw faga mais o bɛɛ la hɔrɔnya ɲɛsiranya kama ani diinɛ kama olu sera k'u yɛrɛ minɛ ta u k'a dɔn ala ka nisɔndiya de b'u ye nin baara in na ani danbe ɲuman bɛɛ an karamɔgɔ hali ala ka an ɲɛmɛ la ila Sheikh Umar Seydou Kulubali tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa ɲininkaliw kɔni caman bɛ yan ɲininkali 213 o fana ye awa an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye an balimakɛ y'a jira k'a fɔ awa muso 2 kɔni bɛ ale bolo wa ale kɛn bɛ ka cɛso jɔ muso ninnu kɔni awa ne suturu bɛ min na o bɛ na nka an karamɔgɔ ko muso fɔlɔ kɔni kuma la o bɛ to ka bonya da a yɛrɛ kan a tɛ sɔn ka na ne su b'a la a tɛ sɔn ka na mais filanan kɔni o bɛ na ka na ka waati kɛ o bɛ taa ko ne muso fɔlɔ in n'a ma sɔn ka na waati min na sisan est ce que n'ale ye filanan in wele o kana ka na o waati kɛ a fɛ ko yalima ale bɛ jalaki o la an karamɔgɔ. Bon ni degun y'a bila o la muso fɔlɔ kan ka na bon yɛrɛ bonya kama a ma na bon ale yɛrɛ ka taa jagoya ka na o ma bɛn ale yɛrɛ ma walima ka taa deli ka na n'a ye o ma bɛn ale ma o tuma na a bɛ min sɔrɔ nɔgɔya la a y'o wele ka na Abdramane basi foyi t'o la dɛsɛ de y'a bila o la puis yɛrɛ ɲini de y'a bila o la quoi sariya t'a jalaki o la quoi ou bien m'a faamuya mais tiɲɛ ye min ye n'a sera ka taa dɔ in nɛgɛ walima ka taa dili o de ka ɲi siɲɛ kelen tɛ k'a b'a kɛ kuma bɛɛ awɔ jiko ne fila tɛ ɲɔgɔn sogin Abdramane musow ye kabako fɛnw ye a minnu ye faamu kɛ olu ka ko ka nɔgɔ kosɛbɛ mais minnu bɛ faamu kɛ Abdramane ni n'o bɛnna e de b'i kɛ sabalibaga ye bamanankan dɔ bɛ a fɔ man di nka baara bɛ kɛ n'o de ye o ye jumɛn ye ko ni fali y'i tan n'i yɛrɛ y'a tan i bɛ k'a ɲɔgɔnna ye tiɲɛ tɛ ya o sumana ni muso nana yɛrɛ bonya e fɛ yen a bɛ e de kɛ so a bɛ e ka dumuni kɛ e de b'a fɛɛrɛ bɔ n'a banana e de b'a furakɛ o ka gɔli kɔrɔta e fɛ yen o kɔni i b'o fɛn fu filɛ de kari i m'a faamuya o ka foyi man ka digi la i bɛ t'o deli ka na n'a ye cɛso la i kun kɔrɔtalen k'a sɔrɔ kuma sulu t'i kan kari i m'a faamuya walima k'a diyagoya ka na n'a ye yɛrɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn i ni ala cɛ c'est à dire a ko t'i la et puis i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ a la a tɛ foyi tiɲɛ i ye kari i m'a faamuya mana i k'a dilan ten o de ye cɛya yɛrɛ dafalen ye wa cɛya yɛrɛ b'o de ɲini wa n'i sera k'a kɛ ten o de ka ɲi a faamuna ni dusu ma se o sabali la sa o muɲu ma se e yɛrɛ la mana ale bana ka na mana i y'a to yen i ma sɔn k'a nɛgɛ i m'a diyagoya min ni i b'o sɔrɔ nɔgɔya la i y'o wele ka na ale de ka waati don ale bɛ se k'a fɔ k'a b'i jalaki o la wa n'ale ma se k'i jalaki yɔrɔ ala kɔni t'i n'i jalaki o la tiɲɛ tɛ ya mana kundala sumayala an b'o de fɔ k'a fɔ musow ye k'u ka sabali muso ye sabali de ye muso min ti kodɔn o de bɛ kɛ dusuba ye ani yɛrɛ bonyana muso muso y'a yɛrɛ dɔn o t'a yɛrɛ bonya a cɛ kɔni ma wa dusu ti bonya a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ muso ye sabali de ye kɛkɔ bi ɲɛ y'a f'i ye hɔrɔnya yɛrɛ la Abdramane k'a sɔrɔ hali diinɛ ma na muso tɔgɔ de ye ko sabalibaga tari ma faamu n'i ye furu yɛrɛ siri cogo lajɛ e bɔra i fa fɛ yen de ka na i cɛ fɛ yen n'a y'a sɔrɔ e n'o ye kunnama kelen ye ale tun tɛ n'i sɔrɔ i fa fɛ yen tiɲɛ tɛ mais n'i ye de n'ale ye o b'a jira e n'ale tɛ kunnama kelen ye o kumana k'i majigin o ye Abdramane ka sabali k'o labato o b'i kɛ hɔrɔnya de jira ani i kɛ yɛrɛ dɔn tari ma faamuya muso caman b'i plaint de minnu garijɛgɛ bɛnna muso caman furu c'est-à-dire cɛw ma muso minnu ye muso caman furu anw cɛ tɛ laadiri ye a b'a do ta a b'a bɔ ta a tɛ tile a bɛ dɔ ka su sunya a bɛ dɔ ka su do ta o de ka ca musow b'u plaint ni min ye mais ni ala ye bonya k'a fɔ cɛso bɛ aw cɛ bolo
turu do ni min ta be obina e ma lafiya wa lafiya yere bonya dun dakun I yere ka ola ka fo etana yoro e kabako baye tiendea mana ma fo muso yo ka sabali ni sona ka muso ye koni ka sabali o de ba dafa ndala sunya la ne bi o de faraka ala ka sabali de ambe ma sallallahu alaihi wasallam awa ngaram wa sananga bo o nyingali ngono ame faka fo mundo soro sabu anya me awa karamo awira kuma no la ka fo ne muso munyuna ka sabali abe dembarka mawulo bo ni sira en kan sisan muso min ne desera ko sabali ke e che mi fene mago be tare la muso ko bangi I bo ni ina fa bolen fla ka fo chogom na sa ni e munyuna muso koro ka muso nege muso goli koro talen ko fe ka yalma e mago bo la nyini mina muso embulo e bina se ko fana soro ni chogo na ta wa ankramo sisa ni che munyuna ka sabali muso masoma munyu ka sabali iyo munyu ka sabali minge ala bo joro jira deuna de tarima famia che mi sabali la ka se ko kun ka muso jugu mara ki yere majigi se be biye mais ima ika se laje imi ka bonya laje isona ki majigi ka muso ila do lado jugu nyumana ka ka ake be dafa Abdurrahman ala bo joro jere deuna Qur'an yere de goti kaduru ni Musa e baraka yatima de fly ala ye mun fo ko wa kana abuhuma solihan ko ufa kun kai ufa kun ye mogo nyumai mano ufa kun kai koro chama ba de bala tarima famia ngane nyuma ya bala hine ala ka jona o bala wa ka sabali muso jugu toro koro fene ki ka ka bedafa ka soro sebiye ka fe be kala me ko toyi o fene nyuma ya bade mana nyumaya fa ni che yo ke kerengere nyala furu kono ala be o jira ideuna chatiro joro ala bo jira ideuna afamuna ani min bana fa benyana olu fena tike kele de ala kana to luka kele tarima famia ani min banyana tiere la bo de bi baraka bla deunye faya labe chogo ani baka labe ne deyi Abdurrahman uti gelenye parce que ni de era la chogo la ni miti karambaye ibo don tia do deum bi bo tia de la abi faranyo nga bakono tarima famia onga bade balamo kalo kononto ka soro ka bla kana je kono koro ni de kara glani fenyi izini mi ya labe o e badi odo mana bamana ka marki minye o de bi yede ka sisa woli ballo tarima fam na kara nyumanye izini nyuma ka pour di glanu wala ma izini nyuma ka bara fem olu ko ne nyuma onde tarima fam o izini mi fena may o ka fen glani o dina ka nyuma yede amana ko ne tarima fam kuma donso ba fo ko chemani ni yera laje doron wala ma de yera laje ki baka bara resultat de o de ibaye minge o jabi de ni ma inte garoin mana kundala surnya la mise gande fo ni saballa muso jugu ka lado ki ka o dafa ke jena ke fe be wallahi ala bo baraka do idew Allahu akbar ma wuli fiyo ankara mo jabi famna farku no temena ka boy alsa ngali tawbe ngali keme fla ani ta ani nani ami do hono farku ye ambalma do fena ganyi ngala ko yalma seli farda seli la nimina do akono ikama mimbege no seli korataye farko ko yalma ko jako adu walma mabsi ni jodoro ka do seli ko na direct la ankara ko ikama e suna wajibi alenyi Abdurrahman mi wajibi ale do islam chebeka faridate ka foni ma ga biseli chin me suna wajibi ale do mi ni bana ka ke Abdurrahman baraji batara ki da wajibi jurumu ya rasura to inina ka zobu ke suna wajibi ale do ikama sharia abla hukumu de ko tarima fam faridate ka fo seli no ngodo na meke seli menye la suna jako ya lede do ni yake bi baraji basoro
i bɛ barikaba sɔrɔ n'i y'a to yen Abdramane a to yen ni kama i bɛ se ka jurumu sɔrɔ nka a t'i kɛ seli cɛ a faamuna a bɛ faamu an karamɔgɔ jaabi faamuna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ɲininkali min bɛ da o kan o fana bɛ seli kɔni hukumu kɔnɔna la halisa an karamɔgɔ ko yalima awa seli min n'o ye arakatal fajiri ye ko yalima ko n'o bɛ seli a bɛ seli ni suran jumɛn ye ani ni wale seli i b'i kan kɔrɔta n'a ye walima i b'i kan mada n'a ye de a ɲininkali kelen kɔnɔ fana safeli witiri fana k'o fana bɛ seli ni seli suran jumɛn ye n'i b'o fana seli i b'i kan kɔrɔta waa tara i b'i kan jigin n'a ye an karamɔgɔ olu ye ɲininkali ye. Abdramane arakatal fajiri ye kira ka sunna ye kisi nama b'a ma n'a bɛ seli suran dɔw b'a la kuma fila de b'a la an b'a Aisata ka kuma na a ko ala kɛra kisi nama b'a ma n'a tun bɛ arakatal fajiri seli a tun bɛ teli a selili la kojugu fo kuma dɔw la ale yɛrɛ tun b'a miiri ko est-ce que hali fatiya a y'o kala a la wa tellement que a ka teli wa n'a b'a kɛ fɛnɛ a b'a gundo de a b'a fɔ a kɔnɔ de a t'a kan na bɔ n'a ye tari ma faamu mana o la sariatigi dɔw y'a fɔ arakatal fajiri suran jagoyalen tɛ a la i bɛ se k'a kalan ni alifatiya dama ye n'i b'a kalan fɛnɛ walima n'i b'a seli kɛ fɛnɛ i b'a kalan dogo i kɔnɔ i t'i kan na bɔ n'a ye tari ma faamu i komi hadisa dɔw fɛnɛ nana a k'a fɔ ala kɛra kisi nama b'a ma n'a tun bɛ arakatal fajiri seli a tun bɛ kulu ya ayyuhal kafiruna n'o ye suratul kafiruna ye a b'o kalan arakan fɔlɔ la ikilasu sura n'o ye kulu walaw sura ye a b'o kalan arakan filanan na tari ma faamu o tuma na a bɛ seli ni kulu ya ayyuhal kafiruna ani kulu wallahu ko a tun b'a seli n'o fila de tari ma faamu nka bɛnkɛra min kɔni kan o de ye a kalan min fɔ kɔnɔ c'est à dire kan ti bɔ n'a ye ni kira tun b'a kɛ a tun b'a a kalan gundo de a t'a kan kɔrɔta n'a ye tari ma faamu o tuma na a bɛ bɛn i bɛ se k'a seli k'a sɔrɔ i ma suran kala a la mana n'i ko i bɛ suran fɛnɛ kala a la o ti baasi ye suran min kanunen don a la n'o de b'an ka fiqhu kitabuw kɔnɔ o de ye kulu awuzu kulu ya ayyuhal kafiruna ye ani kulu walaw sura tari ma faamu suratul kafiruna ani suratul iklasu ko o fila ko kira tun b'o de kalan arakatal fajiri la a faamuna arakatal fajiri kira kuma n'a kan kosɛbɛ a ka hadisa dɔ bɛ a ko arakatal fajiri nafila jɔ fila in ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan nin kira yɛrɛ de ka kuma ye kisi nama ba arakatal fajiri kayrun mina dunya wa ma fiha a ko arakatal fajiri ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ tari ma faamu arakatal fajiri kayrun mina dunya wa ma fiha ko arakatal fajiri hɛrɛ ka bon a selili ka tɛmɛ diɲɛ kan ani diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ kira yɛrɛ balola ka fatura kan mɛ fajiri seli donsi f'a k'a sɔrɔ a ye arakatal fajiri seli hali hadisaw b'a fɔ don dɔ la ko tile bɔra kira la kisi nama b'a ma jihadu yɔrɔ dɔ la u kun dara sadiri u sɛgɛnnenba u dara tile bɔra ka sɔrɔ u ma fajiri seli o tuma na a wulilen ni ja bin'ale la k'u ka tɔw lawuli a ye Bilali bila k'u ka seli wele mana Bilali ka seli wele furancɛ kɔnɔ yan'u kana fajiri seli komi aw b'a faamu fajiri de la n'o tɛ sɔgɔmada seli de don sɔgɔmada seli ne ye farida ye fajiri yɛrɛ de ye nafila ye n'o ye an bɛ ka arakatal fajiri min fɔ a fɔ o de ma ko fajiri jɔ fila o tuma na farida in o ye sɔgɔmada seli de parce que jɔ fila in ne bɛ seli yanni kɛnɛ cili cɛ tari ma faamu o tuma na farida yɛrɛ bɛ seli waati min o b'a sɔrɔ kɛnɛ cira o tuma na o ye sɔgɔmada seli ye nafila in ye fajiri ye ou bien m'a faamu komi anw ka mɔgɔ bɛ min faamu i b'a fɔ ten de ni ko fajiri dɔrɔn anw kɔni b'o faamu dɔrɔn o de ye farida ye o de kama an b'a fɔ ten n'o tɛ nafila de ye fajiri ye sɔgɔmada seli o de ye farida ye a faamuna o tuma na nin don la ko tile bɔra kira la kisi nama b'a ma minhajul muslim kɔnɔna lajɛ kundala surunya la ne m'a sɛbɛn Abdramane a bɛ kuma arakatal fajiri kan sɔfɔ min na n'o ye minhajul muslim sɔfɔ 120
95 nene me fili Abdurrahman ko do do la jadi yoro do la ala kra kishin nama bama kile bora ula kile bole ula jabine ala ku ka wuli ay bilal bila ko ka seli wuli mana nyani fajiri seli che wala nyani sokmara seli che ay harakata fajiri jofla in seli tarima fo ko ay nafla jofla seli bilal ke seli wuli furanje kono ka soroke sokmada seli ni sahabo yoro ajije mo gade mana wakira rep mana aka alni duguje yimine tanke kleme bo ike arakata le fajiri seli ka soro ki ka somada seli akramgo oro ina sisa comme on fait généralement il va salatu blalen ko fe mo be wuli kale seli ka soro ka fajiri daka yalma asega seli ka soro salatu ma bla folo anka na soro ite misiri kono sisa isega seli ka soro ka ko salatu ernia walma do fina ma fo ko ne darla nana ne erbi ngana teme ki se ka fajiri sila après ça veut dire se ka jako ya nseli après ki be soro kana na ali yalma ofne ça va oui ça va si ça arrête salatu ko comment on fait en général fancha mamba fait salatu bi wele fajiri kene ci wati di awo fancha ma mais ni tara hijab jamana nunga makan jamana una olu bi salatu wele ka soro ali fajiri masurunya ema fama olu ka salatu bi wele ka soro fajiri seli toye kele wala ma fla yanta militi time obo yanta fancha mana fajiri kene ci wati de iba me ko salatu khairun minan nawm ubman we yan chugo yayi ubman salatu seli te salatu wele li no fe mais abi wakati de no fe asili wakati de ye fajiri yere kene ci kuma wati min na ibi ma lasa yoro jafe ko chedo walma musodo mana somada duguje ni subo wati nyogona ale seli wati yode ale bi seli doro miniti ta o ba soro kene binaka ci somada seli wati dona mado ni ya fama mana ale bi seli doro miniti kele miniti duru miniti ta o ba soro somada seli wati zera mana seli wati yode fajire yere daele mani ale bi seli wati de la mana ka miniti dama do ke doro o ba soro somada kene cira ibi somada seli ke afamuna mana o de do na ya soro ka salatu bi wele o wakati de la o mana jako ya do fo au ka salatu wele wati ngese o de asel wati mena au ka salatu bi wele retard de la ka soro fajiri kena mechi o mana au ka salatu bi wele ibi makono ni ke fo fajiri kena ka ci o ko fe ka soro ka asel afamuna mana salatu koni o ye nimi ntabe a wakati kono o b'a seli salatu wele wati mais ni min ta to wati kono a wakati kone de ye fajiri kene ci kuma a famuna mana ni wati corona mamina ka fo sisan a ne men faratu kile sumi songa bo ka soro mais songmada seli comme songmada seli ne jako yayi mana ni o wati corona ibo seli na ya soro kile me bo ibi se ka le fana seli sharia jele do no afamana mana arakatal fajiri ko nyuma bay abo agli to ala kira mana ka gana hadisa kilin min goro se ka foka ba ka fo fajiri araka flay no arakatal fajiri ko here ka bu ni jena ko no febe yoro ma bay o ko fe shafi ni witri o fene kira ka suna gelen bay kishin nama ba kira ka nyina ya be kono ni fla jantorala witri ale de biga ka seli datuko manara katal fajiri ale biga ka seli daile so mara seli daile datugula ni daile la de clé ça fait siza seli bebi datugu ni witri seli mana ni dugu jera sogmada seli walima kile seli o bi dayɛlɛ ni rakatal fajiri seli famna sa a famuna mais a fila bɛ hukumu na suna gɛlɛnw de don jagoyaw tɛ ka fɔ n'i m'a kɛ
abi bo silamɛya la walima a bɛ fiɲɛ bila i ka silamɛya la abada suna jɛlɛ don barajiba b'a la bonyaba b'a la hali n'i y'a dabɔ a kama k'a to yen sariya la basi t'i kan a faamuna safi ani witiri la suraw fɔlen don a la safi n'o ye jɔ fila fɔlɔ in ye walima n'o ye jɔ fila ye arakan fɔlɔ la a ɲininen don ni maa min bɛ se i kɛ sabi sura de kala suratul Aala n'o ye sabi sumara bɛ kala Aala o tuma na o sura in i b'o de kala arakan fɔlɔ la tari m'a faamuya o tuma na arakan filanan o ye suratul kafiruna ye kulu ya ayyuhal kafiruna suratul Aala n'o ye sabi sura ye ani suratul kafiruna n'o ye kulu ya ayyuhal kafiruna ye ni ne bɛ kɛ safi jɔ fila se jɔ fɔlɔ o bɛ kɛ ni sabi sura ye jɔ filanan o bɛ kɛ ni kulu ya ayyuhal kafiruna ye o tuma na witiri sa u bɛ sura saba de fɔ o la mu'awwizatayni n'o ye kulu a'udhu birabbin nasi ani birabil falaki ani kulu wallahu mana o saba bɛɛ de bɛ kalan witiri la tari ma faamu kulu a'udhu birabbin nasi ani kulu a'udhu birabil falaki ani kulu wallahu tari ma faamu walima kulu a'udhu birabil falaki ani kulu a'udhu birabbin nasi ka fara kulu wallahu kan walima kulu wallahu ani kulu a'udhu birabil falaki ani kulu a'udhu birabbin nasi tari ma faamu aw mi kɛ ka nati tartibu de la komi suran kalani seli la fikutigiw ko n'i bɛ suran kalan i k'a ta sanfɛ ka jigin kuranɛ tartibu la an fɛ yɔrɔ kuranɛ suran fɔlɔ tɛ suratul fatiha ye suran filanan tɛ suratul bakara ye sabanan ala imurana o tuma na o de ye k'a ta ka jigin mana kuranɛ suran laban o de ye kulu a'udhu birabbin nasi n'o ye suratul nasi tari ma faamuya o tuma na n'i bɛ suran kalan seli la toujours k'i k'a ta sanfɛ ka jigin o tuma na n'i b'a bila o tartibu kan kulu walaw de bɛ na o kɔfɛ kulu a'udhu birabil falaki bɛ na o kɔfɛ kulu a'udhu birabbin nasi bɛ na o tuma na witiri la sisan i bɛ kulu walaw kalan ka kulu a'udhu birabil falaki kalan ka sɔrɔ ka kulu a'udhu birabbin nasi kalan a faamuna a y'a caman wɛrɛ bɛ yen minnu ni olu bɛ kalan la tari ma faamuya a y'a caman ba bɛ minnu bɛ kalan la alhamdulillah yɔrɔ sunkalo seliw de la a ka ca la imamu caman b'a seli ni mɔgɔ ye i b'a ye u bɛ suran caman ba kalan min ne ninnu si tɛ kelen mana i mana se ka fɛn o fɛn kalan la baasi foyi t'o la nka min kɔni kanunen don ni o sɛbɛnna k'a fɔ a bɛ kalan n'o ye walima a bɛ seli ni o ye o de ye nin suran saba ye witiri kulu wallahu kulu a'udhu birabil falaq ani kulu a'udhu birabbin nas a faamuna ale fana kalankan bɛ bange wa walima ale kalankan bɛ bange parce que ale ye sufɛ nafila ye sufɛ nafila bɛɛ bɛ bange sufɛ nafila bɛɛ bɛ bange i b'a fɔ sufɛ seli arakan filaw bɛ bange cogo min fitiri b'i daminɛ fitiri ye su daminɛ arakan fila fɔlɔ bɛ bange kelen laban in bɛ gundu safo ye sufɛla ye arakan fila fɔlɔ o bɛ bange arakan fila filanan o bɛ gundu a faamuna o kɔfɛ sufɛ nafila bɛɛ a kanunen don k'a bɛɛ bange an karamɔgɔ jaabi faamuna waati n'a a cogoya kama n'a bi ta in sonsoro yan hali n'a sɔrɔ ɲininkaliw ma ban ka hakɛto ɲini lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ foli diyagoyalen dɔw bɛ an karamɔgɔ an n'o lase ka kuma laban ni dugawu d'i ma an balimamuso dɔ ka folikan b'an bolo an karamɔgɔ an balimamuso ko k'ale si bɛ san 17 na fariko k'ale kɔni i timirala ko taa suguya la k'ale ma dɔ kɛ min na san 17 a ko ne jɛnɛya yɛrɛ ko dɔn k'ale ka baara yɛrɛ de tun y'o ye wa jɛnɛya yɛrɛ fɛnɛ k'ale karamɔgɔ ka walandaw la mɛ jɛnɛya yɛrɛ min ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ k'ale y'a daminɛ la sabu ale ye jɛnɛya daminɛ a yɛrɛ somɔgɔw de la a yɛrɛ fa kelen ba kelen kɔrɔkɛ ani a fa kelen ba kelen dɔgɔnin k'ale olu de y'a daminɛ n'ale du yɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ ka se quartier kɔnɔla ma ka se ko ale yɛrɛ tun mana na cɛw tun t'ale ɲini ale yɛrɛ de tun bɛ cɛ ɲini san 17 a b'o de la bi kuma la fɛ an karamɔgɔ ko walayi ko depuis a y'i lamɛn ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛna ala yɛrɛ ka yafa sɔrɔ cogo min na sisan a bɛ ka ko de ɲini mais bi kɔni a ye ala ka disa ta ka tila k'i tilen ala ka sira kan an karamɔgɔ ko an ka foli f'i ye a diyagoya an kan o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ fana bɛ Côte d'Ivoire a fana a diyagoya ko an ka foli f'i ye ale kɔni furulen sanfɛ k'a ta san 16 la nka karamɔgɔ ale yɛrɛ TV hɔrɔnya chaîne sɔrɔ k'a lajɛ a ma mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ nka ka kɔn ɲɛ an karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ a yɛrɛ y'a fɔ k'ale cɛ yɛrɛ ye ala ko mɔgɔba ye nka ko cɛ ma muso ɲuman sɔrɔ ale ye dɛ sabu k'ale yɛrɛ kɔni bɛ to cɛ ka furu la yɛrɛ ka jɛnɛya kɛ a m'o dogo yɛrɛ k'ale ka baara yɛrɛ tun y'o ye
mais on a tabé cɛkelen no k'i muɲa ale kan nka ko depuis a fɛnɛ ye hɔrɔnya TV kɔni sɔrɔ k'a lajɛ an karamɔgɔ wallahi ko a tilenna ala ka sira kan wa a kɔni ma i da wa k'a fɔ cɛ fɔlɔ k'a tun bɛ nin na a yɛrɛ o yɛrɛ jɔrɔ b'a la a bɛ fɛ k'o yɛrɛ fɔ ko an karamɔgɔ ko nka ko bi kɔni jɛnɛya bɛ fan o fan a yɛrɛ min kɛ a nimisalen don la ko n ka nin foli ninnu kɛ karamɔgɔ la o y'a diyagoya nka an karamɔgɔ an b'o foli k'i la ka dugawu kɛ hali bi ala k'a ɲɛ min la an karamɔgɔ kuma laban ni dugawu an b'o d'i ma ka bi sigi bila inchallah. Abdurahmani bi ne yɛrɛ ka foli la s'u ma a fɔ a nisɔndiyara ne ni seereya ninnu ye an'u ka tubi n'u ka segin ala ma ye u k'a dɔn tubi ɲuman ni nimisa ye k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ a bɛ jurumu bɛɛ yafa a bɛ jurumu bɛɛ yafa ayiru b'a fɔ kuma na yan ko filimɛjugu tɛ bɔ a la o de ye danga ye mana tiɲɛ yelen kɔfɛ ka segin kɔ ka tubi Abdurahmani an bɛ ala ka yafa jigin n'u ye mana cɛsiri de bɛ ɲini u fɛ sisan u ye jija min kɛ ala ko t'a la k'a sɔrɔ u bɛ fili la tubi kɔfɛ u k'o ɲɔgɔnna cɛsiri kɛ ala bato la ani ɲumanya kɛli la tarima fa mana filanan ye n'o ye Côte d'Ivoire an balimamuso in ye k'a fɔ ale tun b'i to furu la ka kulonkɛ kɛ a seginna kɔ k'a dabila o tumana a bɛ fɛ ka fɔcogo ɲini a la cɛ ye sariya t'o daga ye ni ala kɔni y'a dogo cɛ la ka ban a k'a yɛrɛ to sutara la a ko ɲɛ b'a ni ala de cɛ hali n'a y'a sɔrɔ ale bɛ cɛ ka furu la k'i to furu la ka jɛnɛya kɛ ni cɛ kɔni ma b'o kalama ale ye tubira a kana fɔ a b'a fɔ cɛ ye parce que n'i y'o fɔ cɛ ye Abdurahmani o bɛ fɛn bɔ a tɔɔrɔ la wa a bɛ dɔ de fara a kan ni ala ma fara a kan a ka furu bi sa walima a bɛ to furu kuma na f'a ka taa sa parce que cɛ hakili jigi o jigi a la a b'a kanu nɔ ka bɔ cɛ dusukun na tiɲɛ tɛ wa maana an b'o yɔrɔnin fɔ mɔgɔ camanba b'a kuma fɔ maaw n'an bɛ dɔw la sigi yɛrɛ karamɔgɔ ne kɔni tubira ne tun b'a kɛ tan nin ye n taatɔ ye n cɛ yɛrɛ fɛ yen n bɛ taa ɲɛfɔ a ɲɛna an b'a fɔ a ye n k'a ka sabali o ti fɔ cɛ ye o sariya si t'o da kan a dana n'i y'i ka kulonkɛ fɔ cɛ ye o ye ni cɛ kɛ ja bannen de pewu tant que a b'i fɛ kɔni i ye o ye a b'o fɔlɔ de wa a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ i ka foyi tɛ se k'a bɔ a dusukun na tiɲɛ tɛ wa o tumana o ye kojuguba ye an bɛ an balakaw kala la ni sɛtanɛ ser'i la k'i bila jɛnɛya la ni ala ye lasiginin k'i ye k'i sera ka segin i kɔ i yɛrɛ sutara tarima faamuya i k'a to i ni ala cɛ ka yafa deli ala fɛ a kɔrɔ tɛ i bɛ siran maa ɲɛ dɛ nka ko dɔ ka kusa ni ko dɔ ye wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hakilimaya tɛ n'a mɛ min fara a kan a t'o bɔ a la tiɲɛ tɛ wa o tumana an b'o de fɔ ale ta in kan ka dugawu k'u ye olu dama tɛ walahi nin teli in kɔni ala de b'a baarakɛlaw sara walahi diɲɛ don o don an bɛ nin damada de mɛn n'i ye diɲɛ lahalaya lajɛ Abdurahmani i jigi bɛ tigɛ k'a fɔ récupérer cogo foyi tɛ ɲɛnamaya la bilen k'a bɛ bila ala ka sira kan mais n'i seginna ka jɔnw segi cogo lajɛ ala ma don o don Abdurahmani ka bɔ waleyaw la i b'i hakili sigi sɔn k'a fɔ tiɲɛni kɔni kɛra mais ni cɛsiri kɛra ni ala sɔnn'a ma an bɛ se ka jogo ɲumanya segin a minɛ kɔnɔ o la an bɛ bɛɛ fo ka ɲini ala ba fɛ halisa ala ka silamɛya in dɛmɛli se di an ma ti ɲɛ ni fanga o fanga tɛ ala k'a bɛɛ dafa an na min b'a jɛ gundo ni bange na ala de b'a dɔn ala k'an dafa n'o ala k'o kɛ alaya kama kira jatɔrɔma kama sɔla ala rasul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin awa an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sanga kelen min kalifalen don an na o dafara yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo awa ne bɛ n kɔ da aw la nin kan ka kan bɛ da aw ye n'ala man ka jɔnya jɔ an na sigi natɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan aw bɛɛ ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran wa salam